सी न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत-ए-माम पर्दा नशीन माँ और बहनों, आपके दरमियान में आने का मकसद यही है कि कई ख़वातीन ने मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात की और मुझसे मुतालबा किया कि अकबर साहब, आप एक मर्तबा आकर देखिए और देखने के बाद में आप जो सही समझते हैं करिए। और चंद दिनों से काफी हलचल है, लोगों में बेचैनी है, परेशानी है इस बात को लेकर कि हमारे घर का क्या होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि हमको या मुझको और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को इस बात का एहसास है कि एक घर कैसे बनता है। जिंदगी भर की मेहनत, कोशिश, कमाई और तिनका जोड़कर एक आशियाना बनता है, एक घर बनता है। घर कोई रातों रात नहीं बनता, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, बड़ी मेहनत से बनता है। हमको इस बात का एहसास है और हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हर घर की हिफाजत करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आए हैं और आने वाले कल में भी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब बहुत सारे जहनों में यह बात आएगी कि अकबर साहब इतनी दिन बाद आए। हाँ, मैं बीमार था, शहर में नहीं था, आकर करीब 8 या 10 दिन हुए और आने के बाद में सबसे पहले अगर मैंने कोई काम किया है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे ओहदेदारों से मुलाकात की और वाज़ेह तौर पर उनसे मिलकर ये पैगाम दे दिया हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता एक भी घर का टूटना, नहीं ये सवाल पैदा हो सकता है कि आप आएंगे और तोड़ेंगे, नहीं हो सकता। तो मुझे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे ओहदेदारों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ भी करने का। अगर हमको कुछ करना है तो हम न सिर्फ आपको बल्कि उन गरीब आवाम को, सबको एतमाद में लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अखबारात में हम पढ़ रहे हैं कि घर तोड़ देंगे और 2 बेडरूम में चले जाओ बोलेंगे। एक इंसान घर बनाता है तो बड़ी मुसीबत से, कोशिश से बनाता है और जब घर बनाता है तो मैंने जो कहा वो कह रहा हूं, इस
امید توقع کے ساتھ گھر بناتا ہے کہ گھر بن جائے تو گھر بچی کی شادی میں کام آئے گا، بچے کے تعلیم میں کام آئے گا۔ آپ اچانک اگر گھر کو توڑ دیں گے اور کہیں گے کہ 2 بیڈ روم میں چلے جاؤ تو کیسے جائیں گے؟ اور پھر میں نے یہ بھی بات کہی کہ لینڈ ریفارم ایکٹس تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ میں بار بار اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچرل ایکٹ آیا، لینڈ سیلنگ ایکٹ، اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا، انعام ایبولیشن ایکٹ آیا۔ مطلب یہ کہ کئی زمینات کے قانون آئے اور کئی زمینات کو بڑے بڑے زمینداروں سے یا زمین کے مالکین سے یا انعامداروں سے یا جاگیرداروں سے لیا گیا تھا۔ تو زمین کیوں لی گئی تھی؟ اس وجہ سے لی گئی کہ بے زمین جو لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں، ان کو زمین دی جائے، اس لیے جاگیردار سے زمین لی، انعامدار سے لی، اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ، ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا۔ تو میں نے صاف کہا چیف منسٹر سے، ڈپٹی چیف منسٹر سے، حکومتوں کا کام ہے کہ جس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو زمین دے۔ حکومت اپنے ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام ہو گئی تو عوام خود زمین لے لی، اپنا گھر بنا لی، تو غلط کہاں سے ہوا؟ صحیح ہے نا؟ بعض لوگوں کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے، بعض لوگوں کے پاس نوٹرائز ڈاکیومنٹ ہے، بعض لوگوں کے پاس کچھ سیل ایگریمنٹ ہے۔ تو کئی لوگوں میں ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھئی جس کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے ان کو کچھ ملے گا، دوسروں کو نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی ملے گا، وہ بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صاف اور دو ٹوک الفاظ سے میں نے حکومت کے ذمہ داروں کو، چیف منسٹر صاحب کو، ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کو، سب سے کہہ دیا، دیکھیے ڈیولپمنٹ، ترقی ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر کو گرا دے اور ڈیولپمنٹ کرے، نہیں۔ ایسا ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہر کوئی خوش ہو، خوشحالی آئے، ترقی آئے، غریب بھی خوش ہو، ہم ایسا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ الزام لگائے، بولے ارے اکبر صاحب آپ بھی تو لندن میں تھے، چیف منسٹر کے ساتھ تھے۔ ہاں تھے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو سننا اور دیکھنا تو پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے آشیانوں کو توڑ دیں گے اور غریبوں کو بے گھر کر دیں گے۔ ہرگز و قطعی ایسا نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہیے۔ دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں اور آپ کے تعاون کی وجہ سے ہیں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہیں، اور آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے گھروں کا تحفظ کرنا، آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہیں اور نبھائیں گے بھی۔ آپ کو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، اطمینان سے رہیں، آرام سے رہیے گا، آرام سے سوئیے گا۔
कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं। जो भी करना है तो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी ताकत से भी बढ़कर आपकी ताकत है, आपके इतिहास की ताकत है। आप बेफिक्र रहिए। मैं इतने मजमे में इतने लोगों में खड़े होकर कह रहा हूं, देखिए, एक घर होने दीजिए, एक झोपड़ी होने दीजिए, उसकी एक कीमत है। एक घर की कीमत अगर 70 लाख है और फिर आके बोल रहे हैं कि ये 70 लाख का घर छोड़ दो, 2 बेडरूम में जाओ, रह जाओ, कैसे होगा ये? हमारे घर की कीमत 70 लाख है। आप यकीन करें, मैंने साफ वाज़े अल्फाज में चीफ मिनिस्टर से कहा कि 70 लाख के घर वाले को 10-15 लाख के 2 बेडरूम में जाओ बोल रहे हैं। आपके 4-5 साल खत्म भी नहीं होते, छत झड़ना शुरू हो जाती, खिड़की हाथ में आ जाती, दरवाजा हाथ में आ जाता और वो वहां जाके रहना। सवाल ही नहीं है। 70 लाख का घर है तो 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। जब हम सोचेंगे, एक मिनट, जब हम सोचेंगे कहा, राजी नहीं हुए उस पे भी। अरे यहां काम है, कारोबार है, रिश्तेदार है, जिंदगी यहीं पर है, बस यहां से चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। हम हैं। अगर हुकूमत की जानिब से जो भी पेशकश आएगा हम आपके सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे और आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाएगा, नहीं होगा। अभी मुझे मेरी बहन ने कहा कि हमारे घर में शादी है, रो रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शादी की खुशियां पूरे मनाइए, कुछ कमी है तो मुझे बोलिए, मैं पूरी करूंगा बेफिक्री के साथ। हम हैं, मजलिस है। हम अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही कभी नहीं करेंगे। लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डरा रहे, कोई आ रहे, हर कोई अपने अपने रोटियां सेकना चाह रहा है, गलत बातें कह रहा है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि आपके किसी भी मसले मसाइल पर कभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में वक्त के हुक्मरानों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, बल्कि बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी की, आपकी हक की लड़ाई लड़ी और हुक्मरानों को मजबूर किया झुकने के लिए। इस मसले पर भी हुकूमत को और हुक्मरानों को झुकना पड़ेगा आपके सामने और हमारी ताकत